benga nala andu susuma o kada ende o sabege sigafte mina fiyo aywa ora bi do ga nga sabata saga wi wallahi eglu ko de ko murtani bur for ba bugo bi yala ga jey ni murtani bina je nge mo ko tane mo ko tane nge benga ni ani murtani bina je o machi la amma kurotum kulubal blakata jida nga samata saga o sabege way bismillah benga bolatna ni goy bla daga ay abada sabu ni be bandoro machi bi ka sigatala bismillah awo benga nago asimi mu fo CEDEAO nyamaw yi de et comme colonel Assimi Goïta au chef d'état de la CEDEAO deux points l'heure n'est plus à la division de nos états benga ne anansaraka wala bamananga nanga numfamunde wala colonel Assimi Goïta akumana ki nyeshi CEDEAO jamana kuntugu ma ako chogodi ako wati min bebi jamana farafarali wati tede balwebu di dona kono ka wala est-ce que ore ba do Assimi Goïta tede Goïta o tede Goïta bi yawo wala sa ibaro ka fo ale di fene anga sorosu fene ka nyema bay chef suprême de l'armée malienne colonel Assimi fanga franja fanga nyema tewa anga l'armée ka sayelma nyenaje o te biere 20 janvier wa donc suro abora ka kuma wala bilibili do de kera mamada ka foli di anga wulumasiri tabaw ma folo ku fo ku ni chesiri u bɛ ka se minnu sɔrɔ u bɛ ka juguw tarabasoli min kɛ mali camancɛ n'a kɔrɔ n'a tilebi n'a worodugu k'a b'u fo o la kosɛbɛ ko hali bi u k'u timinadiya koyi ko hali n'a sɔrɔ bolo jalen b'an kan na ni embargo ye k'u kɔnɔ filɛ u ka taa ni baara ye Assimi nana i da don kuma belebele jumɛn na o kɔfɛ a ko datɛmɛwalekɛla n'u terrorisme ko fɛn de don jamana kelen kungo tɛ mali kelen kungo tɛ a y'o yɔrɔ walawala a ko o ko in min filɛ nin n'o ye terrorisme nin ye datɛmɛwale in ye bamana k'a bɛ ka firiyatɔw de caya a bɛ ka falatɔw caya a bɛ ka cɛdenw fa mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o de y'a to ale b'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaw ye ko waati min bɛ yen bi an ka fara o waati tɛ dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin datɛmɛwale nin kɛlɛ an ka nafa b'o de la nka a bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min a y'i da don o la dɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i danbe dɔn jamana bɛɛ n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka baara kɛ a ko la o tuma CEDEAO ɲɛmaw a b'a f'u ye farafinna tile bɛ yan fan fɛ jamana fɛn fɛn bɛ CEDEAO la foyi t'an bɔ nin ko in na ni ɲɛtaa tɛ fara ɲɔgɔn kan bɛn ɲɔgɔn dɛmɛ an ka jamanaden kelen o kelen jamana kelen o kelen kɔnɔ CEDEAO la u bɛɛ mago bɛ nin de la lakana ɲɛtaa sɔrɔ kaabiriyali a ko ɲinan 20 janvier n'o ye janvier kalo tile 20 nin ye ko jigiya 20 janvier don o kɔnɔna la mali yɛrɛ ka armée a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta sa joli nin i b'o dɔn wa sa 61 alhamdulillah ne yɛrɛ lieutenant Jala da ta don lieutenant Laurent Jacques a donna promotion 1961 oui i y'a faamu an ka taa parti à la retraite en 1991 tiɲɛna i taara retraite la a mɛnna dɔɔni awɔ n ko 91 o kɛra Musa minɛ 2011 2011 oui sinon 91 kɔni o Musa minɛ 2011 hali o la i bɛ retraite la a mɛnna dɔɔni parce que a bɛ san 10 dɔɔni bɔ bi 2011 ni ɲinan cɛ o san 10 de ye 2021 o kɔrɔ k'i ye retraite da ɲinan awɔ salon babara o hukumu kɔnɔna la an ka l'armée ka san 61 san yɛlɛma ɲɛnajɛ la Assimi bɔra k'a fɔ ko ɲinan san in ko ala k'a kɛ jigisɛbɛ san ye amina yarabi a kɛ jigiya sanw ye jamana fan bɛɛ ka lakana o la sa colonel Assimi Goïta Mama deli nin kuma ninnu fɔli la a ko ale nisɔndiyalen a bɛ k'a ye k'a fɔ an ka cɛdenw golomasiri tabaw u bɛ ka tu bibi cogo min juguw bɛ k'u yɛrɛ ɲini cogo min bamada fataw ka fa kisitaw ka kisi segin nimisabaw ka nimisa k'a b'u fo o baara la dɛ ko kuma la o taabolo in u bɛn'u banban o de kan sa fo maliyɛnw jigi bɛ min kan n'o ye lakana total f'an k'o de sɔrɔ ka jugu ninnu kɛlɛ k'u ka ko ban pewu
a ko ma tɔgɔ fɔli k'a ka discours la nka bɛɛ b'a dɔn misiw min yɔrɔ jifilen tɛ yen colonel Asimu Goyita a y'i damaga an ni irisiw ka teriya la ka sɔrɔ a ma irisiw tɔgɔ fɔ dɛ a ko o kɛlɛ min wulilen filɛ nin ye k'a b'an dɛmɛbaw fo ko ɲinan 20 janvier kɔni ko Ala k'a kɛ janvier kalo ye janvier kalo tile 20 ye min n'an bɛ se ka jigi sɛmɛ ɲɛ t'a la sabu min bɛ se k'an ka teriyaw banban n'an teriw ye sɔrɔsi sira fɛ u k'u tɛgɛ di armée malienne tɛgɛ ma o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin ko ale Asimu bɛ bɔ k'o foli kɛ ko sabu o kɛra sababu ye an ka golomasiri tabaw u bɛ ka t'u bibi ka kɛnɛw yaara wa u ye kalankɛ sɛbɛn di an ka sɔrɔsi caman ma u ka t'u kala diɲɛ kɔfɛ tuguni k'u yɛrɛ jo ko kura kan kan teri ninnu bɛ dɛmɛ u bɛ fo o dɛmɛ o bɛ ka kɛ a b'a teri tɔgɔ fɔ bɛnkɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalankɛ sɛbɛn dira caman ma olu ko taa kalan kɔfɛ ka na bɛnkɛ ne yɛrɛ kun dɔ sɔrɔ o la o kun bɛ ɲɛ o bɛ bourse de e yɛrɛ kun ka taa kalan dɔ kɛ sɔrɔsiya kalan dɔ kɛ bourse d'études militaires non a k'a kɛ bourse d'études journalistiques o fana ka ɲi a bɛna sɔrɔ bɛnkɛ n'Ala sɔnna awɔ bɛnkɛ ne ko mun bɛ M5 kɔnɔ dɛ comité stratégique du M5 RFP kuma jumɛn Des membres influents demandent l'ouverture d'un débat spécial afin de circonscrire les périls qui guettent le Mali. Oui, Nazaraka, wala bamananga nanga nu fambenga. M5 RFP a kɔnɔna Mamada a b'a fɛ ka kalaya bi dɛ ko sabu a cɛ kuma muso kuma caman bɛ yen olu ko fo sigi ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ M5 kɔnɔ ko ka ko kunbɛn kojugu min n'o bɛ ka Mali bɛlɛ. Ayiwa bɛn ka walawala ka fɛsɛfɛsɛ k'a d'a ma. Gafe min y'a walawala ni b'a tɔmɔ nɔfɛ k'a di Wulibali ni Surumani ni Nɔgɔmani na o de ye lettre dɔ de sɛbɛnna janvier kalo tile 7 tɛmɛnen k'a ci jɔnni ma comité stratégique M5 RFP ma lettre in cibaw min'u tɔgɔ f'i Cheikh Umaru Sisɔgɔ Konima Sidibe Mohamed Ali Bachili Madame Si Kayatou Sow Aliou Sangare Moribo Sidibe nin bɛɛ ye comité stratégique M5 maaw ye. Olu de ye laɲini kɛ ko ka sigi ka fɔ dɔ dayɛlɛ joona M5 RFP kɔnɔ ko ka kow kunbɛn kojugu minnu bɛ sɔn ka Mali kɛ bɛlɛ. Ayiwa o mi da don kojugu la kana ɲɛfɔ a walawala k'olu jɔrɔlen don an ka jamana bɛ situation min kɔnɔ bi nin cɛ kuma a n'a muso kuma ninnu M5 RFP kɔnɔ ko fo ka sigi ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dayɛlɛ u yɛrɛ ka tɔn in kɔnɔ ye ka se ka fura sɔrɔ kojugu la kojugu minnu n'u sigalen don n'olu o ko ninnu kun da bɛ Mali kan. U daselen Mali situation ma tuma min u ye hakilina jigin kɛ k'i k'a dɔn ko Mali bɛ taabolo min na bi k'a fɔ ko ka kalafili ladegew kɛ député kalafili walima président kalafili ko ayi ko sabu hakilina jiginna o kalafili tiɲɛnen cɛjugu dɛ min kɛra 2018-2020 parti politique ni tɔn caman de y'a ye k'a fɔ ko de nana ni wulukutu ni walakata ye. A kɛra ten. Ko de sababu la olu farala ɲɔgɔn kan fanga min y'o labɛn n'o ye IBK ka fanga ye Ala ka hinɛ la u y'a dafiri olu y'o kɛlɛ wuli tuma min sɔrɔsi funɛkɛnɛw nana k'u ka baara tɔ dafa ni coup d'état ye ka sɔrɔ ka fanga furancɛ fanga dɔ sigi ko kalo 18 u ye fanga furancɛ fanga in sigi kalo 18 u ma wele bila olu M5 ma kalo 9 u b'olu da don kuma la ayiwa lasa fanga ma tako fila de kɛ wa tako filanan kɔnɔ kalo 7 Mamada an b'o de la bi o ɲɛmaaya bɛ olu yɛrɛ ka président bolo n'o ye M5 RFP comité stratégique président Choguel Kokala Mayiga ayiwa ko nka olu ye sigi kɛ ka jateminɛ kɛ u ma fɛnba de bɔlen ye a nɔ la Choguel yɛrɛ bɛɛ fanga la ko sabu Choguel tɛ se ka ɲinɛ o olu ye kɛlɛ in wuli laɲini dɔw de kama n'o ye fanga minɛko ɲuman ye la bonne gouvernance et la refondation ko maliden caman de jɔrɔlen don an bɛ don min ko bi o kow taabolo ka d'a kan mun y'u jɔrɔ u bɛ ka kuma min mɛn sisan ko ka dɔ fara fanga furancɛ fanga kundama kan ko situation in bɛ welewele de da M5 RFP ɲɛmaa bɛɛ ye u k'a dɔn k'a fɔ an ka sigi k'a lajɛ fanga furancɛ fanga yɛrɛ dɛ a taabolo bɛ cogo di dɛ ka walandaw sama a kɔnɔ walasa u kana porogoto ka terrain tɛ jamana mulu bɔ ko kura la n'a sɔrɔ u bɛ se ka kɛ baba ninnu y'o de fɔ dɛ u k'olu ka faamu na n ye maa minnu tɔgɔ fɔ M5 kɔnɔ ko o sɛgɛsɛgɛli ani k'a lajɛ baara jumɛnw kɛra o bi kɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛnw kan u y'o de walawala ko bi yɔrɔ fɔlɔ min lajɛ olu ka kɛlɛ la min tun b'o kɔnɔ ani min bɛ ka kɛ bi k'an ka fila tɛngu ɲɔgɔn na k'a lajɛ
ye jamana jɔsen sariya fɔlɔ jumɛn ta CNT Conseil national de transition nin maaba ninnu y'a yira k'a fɔ an bɛ don min ko bi M5 RP ale ka jɔsen ma yɛlɛma CNT ko la dɛ Conseil national de transition k'o ye jamana jɔsen ye min ma sigi sariya ka wa halala tɛ o de y'a to olu yɛrɛ tun ye lettre don Cour suprême kɔrɔ n'o y'an ka sariyaso ba ye walasa fɛn fɛn bolo sinna fɛn fɛn la k'u ta CNT in na k'a bɛɛ ka tali bɔ a ma k'olu y'o lettre don Cour suprême na M5 RP bon olu y'u yɛrɛ ɲininka sa o lettre dossier in donnen Mamada kalo 9 gouvernement fɛ taama mɛnɛ sisi ma bɔ olu yɛrɛ ka président nana kɛ premier ministre ye n'o ye M5 comité stratégique président ye ayiwa o tɛ ka baara foyi de kɛ walasa k'o ko in sɛgɛsɛgɛ k'o décret ninnu lagosi ka segin a sigili kan o dun tun b'u ka kɛlɛkɛ gafe kɔnɔ u ye min sɛbɛn k'a di transition k'olu ɲɛna u ka président yɛrɛ kɛlen sa i k'a dɔn premier ministre ye maa kura minnu kan ka don CNT kɔnɔ ka dɔw falen ko yala o ko bɛ cogo di ko ali bi d'a ma don o kuma nin bɛ faamu bɛ ka faamu ayiwa an ka taa o kɔni ko n'i y'o taabolo ta k'o lajɛ i b'a ye k'o tɛ baara ɲuman ye dɛ o ti fanga minɛ ko ɲuman ko fɔ koyi k'o b'olu jɛnya u ye kɛlɛ kɛ hamina min kama olu fɔlɔla ka transition kɛlɛ de ko transition sugu min ka d'olu ye transition in k'i mabɔ fanga minɛ cogo kɔrɔ bɛɛ de la k'a kɛ juru tigɛ transition an ka juru tigɛ ka bɔ ni ko kɔrɔw cɛ transition de rupture olu kuma fɛ k'o de kɛ walasa ka Mali kura gosi ka Mali kura jɔ ko ni nin fɔlɔ yɛrɛ bɛ o ma se ka sira sɔrɔ fɔlɔ u y'u to de la Mamada u da nana maga Assise nationale de refondation na u y'u hakilina f'o la i k'a dɔn gouvernement ye taabolo minnu kɛ kuma minnu fɔra M5 RFP yɛrɛ ka kɛlɛ kɔnɔna na u ka kɛlɛ boloda cogo Mamada u tɛ ka sira sɔrɔ da tɛ ka don o la fɛn min ye i k'a dɔn hali accord de paix ka segin u ka k'o kalan tuguni walasa bɛn ni keleya kana bolonɔ bilara min na Algérie bɛn tɛ gɛlɛnw da ma don o la refondation an ka kalan cogoya ni kɛnɛya ni kiri cogoyaw ko k'olu bɛɛ mulu kura bɔ nin bɛɛ tun b'olu ka kɛlɛ bolodalen gafe kɔnɔ bɛn tɛ gɛlɛnw da ma don o la M5 RP yɛrɛ situation a bɛ taa cogo min a bɛ munumunu cogo min a baaraw bɛ kɛ cogo di da ma don ni si olu yɛrɛ de dun ka président ye premier ministre ko n'olu ma fɔ ko ka bɔ u M5 RFP dama ni ɲɔgɔn cɛ ka débat sigi débat spécial Mamada ko M5 RFP na kɛ gongongoloni ye dɛ gouvernement ka gongongoloni ni gouvernement ko kon i bɛ M5 RFP makan bɛ kon ko dun tɛ olu ka laɲini ye dɛ ko ni débat in kan ka kɛ de maliden bɛɛ ka bɔ a kalama farafarali min n'o bɛ ka don M5 RFP yɛrɛ kɔnɔ sa ka d'a kan u bɛ bɔ ka ɲɔgɔn buruja ko o ɲɔgɔnna ma kɛ mouvement démocratique la 91 dɛ olu dun ɲɛmaa caman ye minnu tɔgɔ f'i ye u tila bɛɛ kun sen b'o la ko mars 2021 fɔlɔ Mamada u nana dɔ bila premier ministeriya la ayiwa u bɔra k'o burujali daminɛ sa maaw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni y'u ta kɛ transition yɛrɛ tanuni ye sa i b'a ko transition ka jelibaw bɔlɔlɔ siraw ka ye ko transition k'i ka kan k'i kɔlɔsi olu de la whatsapp siraw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko comité stratégique M5 k'u kan k'u kɔlɔsi o de la ko ka d'a kan u ka jɛkulu yɛrɛ sigi cogo n'i y'a lajɛ bi M5 RFP Mamada a taa cogo a n'a baara kɛ cogo k'u kan k'u jɔyɔrɔ kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ de u man k'a to a da ka to olu la sabu premier ministre bɔra olu ka kulu de la premier ministre bɔra olu ka kulu de la dɛ ni maa kuma minnu ni y'o f'i ye M5 RFP kɔnɔ n'olu de kumakan filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ ko M5 RFP kumakan don olu da u bɛ kuma M5 tɔgɔ de la ko tuma la ko cadre ɲɛnama wɛrɛw tɛ M5 RFP kɔnɔ wa olu ye ci min fɔ nin ni o ye an ye CNT cili ko kuma ni nin fɛn fɛn fɔ nin ko a cikan sera Sogɛli ma a ma jaabi di a ma jaabi di k'a sɔrɔ hali a ma nommé a yɛrɛ de y'a kɛlɛ kɛ a y'a kɛlɛ kɛ dɛ k'an dun bɛ ka taa cogo min décision ba ti ta Mali kɔnɔ yan ni CNT tɔgɔ t'a la o ɲɛmaa dun ye comité stratégique yɛrɛ président M5 RFP
ko de y'a to olu kɔni ka laɲini f'u ka sigi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma u bɛnna min kan u k'a waleya u ka waleya dɛ ko mais ka M5 RFP kɛ gongongoloni ayi walima ka M5 RFP ka fanga kɛ gato ye k'a tila ka bɛn ni yɔrɔ d'i ma Mamada k'o ye hali bi an bɛ fanga kura in ka taabolo de lettre siɲɛbagaw u ka kuma la kumabaw de filɛ Siyaka Dunbiya ale ka fasiri don bɛnkɛ ji sɛnsɛnlen min ka di kunnafoni mana walawala a bɛ faamuya ji jumɛn nɔnɔ kɛnɛ wa ou bien lasi ka min ni ji in de ye bon ne ko n ko ni lasi ka ji kunna in la ji kunna e t'o dɔn ale bɛ sɛnsɛn ale ye sɛnsɛnni dɔn n ko lasi bɛ ɲɔdulɔ de min a bon capalo o bɛ sɛnsɛn ka k'a kun voilà o de y'a to ne ye ɲɔdun dabila ne de la k'a ɲininka ko mun y'i don ɲɔdulɔ min na k'a sɔngɔ ka nɔgɔ k'a b'a da fɔ ne k'a ka ɲi kafiri mushrik bɛnkɛ dɔn o de y'a to ne ye ɲɔdun dabila o an k'o baro bila ta bɛɛ kaba ye wa kaba ye wa kaba wa e bɛ se ka basi duman kɛ Mamada ne bɛ segin k'e don école la quoi mun na e ma kalan e bɛ se k'o sɛnɛfɛn jumɛn fɔ ne ye dulɔ tɛ se ka bɔ min na dɛ a bon a bɛ bɔ ɲɔ la a bɛ bɔ kaba la a bɛ bɔ malo la mais a tɛ bɔ woso la o bɛnkɛ woso wa hali bananku dulɔ bɛ yen namasa dulɔ bɛ yen a bon hali to mana mɛn cogoya dɔ la n'a kumuna n'i y'a kɔrɔ gɛrɛ ka ji k'a la cogoya dɔ la k'a don kumu na tuguni k'a ji sɛnsɛn a kɛra to dulɔ ye bɛnkɛ i mɛn o kan aliharam aliharam n y'a fɔ k'a kɛra to dulɔ ye ani y'a min kelen tɛ dɛ ka fɛn kanu fo ka taa fo ka a détail a ka ɲi bɛnkɛ a ka ɲi ne bɛ mabɔ i la ka yɔrɔ jɛya a ka ɲi ne tɛ to dulɔ bɛ yen dɛ wa a ka di han ja haramulen don da ka haramuyali dalen kɛnɛ kan surtout a kumutɔ n'i ye gangɛnɛ tigɛ i t'a tobi dɛ ka gangɛnɛ morceau bila a kan bɛnkɛ n'a dɔn kumuna ɲɔgɔn fɛ a ka taa a bɛ kɛ to dulɔ ye bɛnkɛ sahorula bisimila bɛnkɛ ne ko jɔnni kumana Asimi ni Sogɛli ma dɛ ok e y'o kuma ninnu mɛn wa docteur Eneya Ibrahim Kabara président du mouvement républicain MR e kan b'ale de ma deux points nous invitons Assimi Goïta et Choguel Kogala Maïga à démissionner car nous ne les reconnaissons plus ne y'a nansarakan ye de bɛ k'a fɔ bamanankan ne bɛ trahison na ayi ne min bɛ gouvernement na ne ma kaba ye e b'a la nin y'aw de kungo ye a ɲɛfɔ kosɛbɛ kɛ docteur Eneya Ibrahim Kamara comme n y'a f'i ye tɔn dɔ bɛ yen ko mouvement républicain MR ɲɛmaa don k'a b'a ɲini Assimi Goïta ni Choguel fɛ k'u ka wala sɛmɛ ko parce que olu t'u dɔw ka ɲɛmaa ye tugun munna n bɛna ɲɛ f'i ye a walawala gafe min y'a walawala aujourd'hui Mali bi bɔlen dɛ 20 janvier i b'a dɔn u ye déclaration de kɛ n'o ye mouvement républicain maa ninnu ye ko u ka tɔnsigi dɔ kɛ janvier kalo ye tile 10 a président tɛ docteur Eneya Ibrahim Kamara ye wa mouvement républicain faso danbe u k'u b'a da Mali den bɛɛ tulo kan k'a da l'armée tulo kan Mali cakɛlaw école karamɔgɔw écoleden fitinin ni kubaba Mamada k'u b'a da u bɛɛ tulo kan ko transition dɛsɛlen don ka jamana in mara ale ka kuma la sa ko ale bi lafiya tɛ Mali kɔnɔ ko malidenw sɛgɛnnen don fantanya ɲɔ ɲɛlen don k'o la olu b'a ɲini Assimi Goïta fɛ a n'a ka premier ministre Choguel Kogala Maïga u n'u ka gouvernement u ka wala sɛmɛ sabu olu bolo bolomasiw la k'u ta u nana fanga la ni fanga de o tuma a b'a ɲini transition maaw fɛ u ka kalafili labɛn walasa malidenw bɛ se ka sugandili kɛ u ka ɲɛmaaw la lafiya kɔnɔ Konatɛ kalo 18 dir'u ma faga furancɛ fanga la ko Assimi yɛrɛ y'i kale k'i siɲɛ 2 de il a prêté serment 2 fois k'a fɔ ko tile 1 t'i fara transition kundama kan ko n'olu bɔra sisan ka na fɔ ko ka san 5 fara transition kundama kan k'o ti faamu dɛ Eneya Ibrahim Kamara président du mouvement républicain faso danbe a ko Assimi ko n'i b'i ka jamana in fɛ démissionner wala bila ka tɛna jɛn n'a ye dɛ i ka mankan wɛrɛ fara mankan kɔrɔ kan koyi ko ka ta ni janvier kalo ye tile 10 olu ka tɔnsigi don k'olu tɛ Assimi an t'i dɔn an ka président ye tuguni transition na ko ayi ko wa maliyɛnw bɛna bɔ i ko jabakulu k'o yira k'a fɔ i ka wala sɛbɛn n'i ka premier ministre an bɛ transition kura sigi transition kura min n'o bɛ sigi ni maliden yɛrɛ yɛrɛw ye
o transition yi o kunama bi kɛ kalo 6 dɔrɔn de ye ka kalafiliw labɛn wasabulon kalafili kalo 3 wasabulon kalafili ni mairie commune kalo 3 président kalafili kalo 3 olu b'a kɛ kalo 6 ko kuma b'a ɲini maliyɛnw fɛ lafiya ni bɛn ni fara ɲɔgɔn kan ka di fɛn fɛn ye u ka fara ɲɔgɔn kan u ka bɛn mouvement républicain faso danbe président n'o de ye NA Ibrahim Kabara ye a ko a b'an ka ngolobasiri sabaw fo l'armée a bɛ Mali docteur fo a yɛrɛ tɛ docteur ye wa a bɛ Mali docteur fo a ko Assimi Goïta démissionné i ka i place di transition kurama min ni fasoden ŋɛnɛw yɛrɛ b'o kɔnɔ est-ce que Dube a ka fasi cɛ k'Ala sa lamɛnbagaw Mamara n'an bɔra gafe kɔnɔ a ka bɔ gafe kɔnɔ a ye min fɔ a y'a hakilina de fɔ Mali fana jamana y'o de ye liberté d'expression i hakilina fɔ ka sɔrɔ i ma sariya sɔsɔ i ma maa degun a y'a hakilina de fɔ nka ne ma sɔn yɔrɔnin kelen pe de ye a ka kuma la o de ye ninnu ka bɔ yen transition wɛrɛ kan ne bɛ ka yɛlɛ o ma nɔgɔn dɛ mais o de ɲɔgɔnna bɔ ye sa awɔ ma nɔgɔn ninnu bɛ taa dɔ wɛrɛ ka sigi tuguni o banna sigi ninnu yɛrɛ dun bɛ ka baara ninnu bɛ ka se u ka baara kuncɛyɔrɔ la u bloquelen don fɔlɔ yɔrɔ ne y'o fɔ bɛɛ o san 5 in ka ca u bɛ bɛn a la o san 5 in kɔni n'o ka ca o mais dɔw ko k'a t'u bolo yɛrɛ ayi mais o bɛɛ ye dasago fɔ de ye bɛɛ b'i hakilina de fɔ bɛɛ n'i ka hakilina don mais ne ma sɔn a ka o yɔrɔ in de ma ka na ni transition kura ye ko ka kalafiliw ni fɛnw labɛn kalo 6 kalo 3 n b'a ka hakilina bonya dɛ je respecte son opinion mais j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord aussi avec lui n ko b'an na segin kɔ tugun o transition kura min bɛna n ko fɛnɛ b'a ka premier ministre kura ɲini k'a ka CNT kura ɲini k'a ka kirikiri k'a ka gouvernement kura sigi a bɛ tila o la tuma jumɛn ne kɔni bɛ conseil min di Assimi n'a ka cɛdenw ma u ni CEDEAO ka bɛn a la déjà u ye caman kɛ sira la u ye caman kɛ sira la donc u ka a tɔ kɛ u ka ɲini k'a tɔ kɛ i y'a faamu k'a lateliya mais u kana haraba ayi mais a bɛ ɲɛ fɛngɛ audio ye fɛ i y'a faamu o la sa ne ma sɔn o yɔrɔ in de ma komi ninnu ye fuguri bɔ daba da la kan a bɛ f'u ye de u ka waati in lajɛ tiɲɛ na u ka waati in lajɛ maliyɛn bɛɛ tɛ se ka jɛ ni san 5 ye o komi maliyɛn caman bɛ olu b'a fɔ ko k'a kɛ san 5 ɲɔgɔn na caman ye o ye dusu kumaw de fɔ i y'a faamu mais k'a fɔ ko nin transition in ka bɔ yen transition wɛrɛ ka na o fana y'a dama ko wɛrɛ de siga t'a la ne y'ale yɛrɛ k'o transition président ye a b'a dɔn ko ja ko nɔgɔ tɛ koyi a bɛ ka terrorisme nin to yen a ma nɔgɔn dɛ cɛ bilara hali ni eli la hali an ka kala fili bi mun ye ala ka hinɛ bɛ k'a la mun ye i bɛ ka ko tɔ gɛlɛya terrorisme ko kelen de tɛ o de don mɔgɔw banna ka ban o dɔrɔn de don o juguyara n'i y'o bɔ a la a tɔ b'i denw parce que 2013 la an bɛɛ ko k'ale de bɛ se ka problème ban Mamada ko yɛrɛ bɛ ka wusaya dɔɔni parce que an famana ka attaque ko kumaw mɛn dɔɔni tiɲɛ ka d'a la an bɛ ɲini ka dɔgɔkun 2 bɔ an yɛrɛ da tɛ baga attaque ko kuma la i y'a faamu n'o tɛ i bɛ ka waati la yɔrɔw bɛ yen hali président yɛrɛ wolodugu a tɛ se ka taa campagne kɛ ayi parti yɛrɛ président wolodugu la kɔrɔnfɛla ninnu na yen camancɛ la yen a tɛ se ka taa bɛnkɛ an ko école dɔ ta tuguna dɔw tɛ école la cercle dɔw tɛ école la village dɔw tɛ école la jademaw ma taa hali kalafili gongoniw ta yɔrɔ dɔw la ka taa n'a ye wa aw bɔ ni dugu fan dɔ tɛ école la dun bɛnkɛ an ka don gafe kɔnɔ an ka segin ka don gafe kɔnɔ an ka don bɛɛ ni hakilina don o don bɛnkɛ bɛnkɛ ne ko jɔn n'a ka gundo taara dɛ i fa IBK. La Burama. Évincé, esselé, voué aux gémonies. IBK meurt en portant ses secrets. Oui, Nanzaraka, voilà Babanangana Tana. Voilà, couronné, à Nitorolé, à Digouné, Djourjale à Kana, Koibeka Tarida Naka Gundoui. Gondo du Meo. Meno de Fio. Voilà. Aujourd'hui, Mali de Afo. Voilà. K'i b'a dɔn i bɛ ka saya bɛ s'a ma kuma min dimanche tɛmɛnen Mamada ko y'a sɔrɔ a tɔgɔ yɛrɛ bɛ ka tunu bilimukalaw la président min ni bɛɛ tun b'a wele n'a tɔgɔ 3 daminɛ IBK a fatura dusukundimi fɛ janvier ye tile 16 k'a si to san 76
Mamada ka sabi wolowula tun bɛna dafa tile damadɔ dɔrɔn est-ce que parce que a fatura tile 16 tile 13 kɔfɛ o tun y'a ka anniversaire le 29 janvier est-ce que i bɛ ka ko ala ka hinɛ la k'ale tɛ boli k'a ka jamana to a y'o de fɔ jamanakuntigi caman ye minnu tun b'a fɛ k'u den k'a labɔ mankan b'a taakiri la tuma min na i y'a faamu ayiwa ko hali coup d'état bɛ kɛ don min o wula tilennin jamanakuntigi dɔw ko a ma ko a k'i labɛn k'u b'a labɔ a ko ayi ti boli k'an ka jamana to ayiwa ko nka nin maa kalannen ba ye o de taara ten seleku meleku a sego nungonin kan i y'a faamu maa min y'a ka diɲɛlatigɛ fan caman kɛ fanga la o yɔrɔ la n b'o f'i ye dɛ tɛ gafe kɔnɔ mɛ o ye wilibali ye dɛ Mamada mɔgɔ tɛ Mali la min ye fanga kɛ ka tɛmɛ IBK k'a tɛ yen mais n ka dalilu de bɛ n bolo ne ko baro ta o Royal FM Mamada ni n ko n ko ayi n'i k'i b'a sɛgɛsɛgɛ i b'i ka crédit jeni fu cɛ tɛ Mali la min ye fanga kɛ ka tɛmɛ IBK k'a tɛ yen a walawala bɛ n kan n'o tɛ an t'a fɔ n bɛ don a kɔnɔ n bɛ don a kɔnɔ Mamada a ka fanga dafirilen tuma min hali n'a sɔrɔ jamanakuntigiw caman y'a fɔ a ye olu bɛna kuma ni sɔrɔsi ye o k'a to a ka bɔ walasa a ka taa kɔfɛ k'i ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ lafiya ni damu n'a ye a ko ayi a ko ayi a bann'o ma a yira k'a fɔ ko ale tɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana si la ka tɛmɛ a yɛrɛ ka jamana kan ale b'a faso Maliba in de fɛ a y'o de kɛ ka président ti tan n bi to yan ko misali ye jumɛn ye dɔgɔkun damadɔ a ka fanga dafirilen kɔ yɔrɔ farikolo nana sɔsɔ a kun kan ka taa furakɛ Abu Dhabi transition fanga maaw jɛna n'a ye maliyɛn caman ko ko nin y'a bɔlen taalen de ye k'a tɛna k'u y'a turu da furakɛli kun Mamada n'a sɔrɔ min y'o fɔ o tuma i ka sigi kɔ n'o tɛ jurumu y'i sɔrɔ o ye bisigi ye ko furakɛli in ye kunde ye a ka se ka bɔ faso kɔnɔ o caman tun pɛrɛlen don k'u kali yɛrɛ ko IBK tɛ segin tuguni o kuma la surunya la sa k'a kun ni fosi ka bɔ nin ko ninnu bɛɛ kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kana na kiri a kun b'i fosi ka bɔ nin kɔrɔ ka d'a kan o waati la a jɛɲɔgɔn caman de minɛna k'u kɛ duguduguni na walasa ko o maa minnu y'o miiri k'a tɛna tuguni walasa k'olu ka kuma nkalontigiya Mamada IBK seginna ka na Bamakɔ ka t'i da ka so Sebenikɔrɔ ye Sebenikɔrɔ min Mamada n'i tɛmɛna i b'a fɔ ko Tomongolo an taalen Musa Kulubali ka bannen na Ala ka hinɛ Mamada ko n'i tɛmɛna IBK ka so la i t'ali mɔgɔ 3 ye kɛnɛma ayi ne b'a f'i ye n ko diɲɛ maa nɛgɛ de bɛ i b'a ko mɔgɔ t'a kɔnɔ jaabi k'a sɔrɔ fɔlɔ sira bɛ tigɛ de n'a bɛ tɛmɛ i y'a faamu o la sa Mamada i b'a dɔn n'i y'a ye don tɛmɛnenw na Mamada fitiri fɛ ka don su la maaw kun bɛ aran da ɲɔgɔn kɔ nin so belebele in kɔnɔ k'i bɛ tɛmɛ o la bi Mamada i b'a fɔ ko Tomongolo a teri kelen Mamada ani minnu ka di yɛrɛ yɛrɛ dɛ olu de bɛ don olu de bɛ taa ye bi a b'olu de bisimila ko n'o tɛ a bɛ lecture dɔrɔn de la kalan ayiwa mais minnu dun tun b'a kɔfɛ yan'a ka bi minnu tun b'a kɔfɛ Mamada a bɛɛ tununna ka to fanga la minnu bɛ yen olu de tun bɛ n'a ka so fa kabini fitiri b'a fɔ n mago b'i la olu de bɛ n'a ka yɔrɔ fa min bɛ na n'i ka hami ye min bɛ na ni ko min ye ayi rendez-vous kɔni wa kabako don minnu bɛ na muso yɛrɛ kama ka na dɛmɛ ɲini minnu bɛ na denw kama ka na u mago na n'u hami na Mamada ko Sebenikɔrɔ tun bɛ kɛ ko dafa ɲini a bɛ don min na ko bi Ala ka hinɛ IBK la ka so n'o de tun bɛ fa jama la waati min na a bɛ fanga la taa ni ka segin Mamada k'o de nana bila mangun na ten tɔn k'o so in kɛ i b'a fɔ ko sanctuaire o tɛ sanctuaire kɔni dɔn bamanankan Mamada ko n'i tɛmɛna nin dagabana so in na bi k'i tɛ se ka da la ko maa b'a kɔnɔ k'i b'a fɔ ko maa t'a kɔnɔ komi IBK b'a kɔnɔ yen n b'o de f'i ye sisan k'an tɛmɛtɔ la n y'a ye cɛ kelen min n'u tun b'a wele ko kankelentigi n'u tun b'a wele waati min na a b'a ka wusanbayiw la Mamada k'o nana bila ten k'o bila ɲinan minɛn kɔnɔ i n'a fɔ k'a yɛrɛ ma deli ka bange Mali kɔnɔ maa minnu tun bɛ taa fasa da sa ni olu bɛ wele ko tiri feere qui chantait ses louanges à longueur de journée minnu tun bɛ so wele a la don o don Mamada k'olu de tununna i ko sisi diɲɛ tɛ so ye o yɔrɔ de la diɲɛ maa nɛgɛ kangari bi da Asimi ye
o kan ka Hasimu bila ka mun faamu k'a k'i kɔlɔsi minnu bɛ ka kule n'a tɔgɔ ye bi Hasimu transition ko Hasimu i kanu t'u si la awɔ u bi jɔyɔrɔ ɲini la u ba mago de ɲinina i fɛ Ala k'an kisi n'i tɛ don min Hasimu i b'u ɲini t'u ye ne m'a fɔ sɛbɛn tigilama da ce qui doit pousser le colonel Hassim à faire attention aux souteneurs zélés sans aucune conviction en réalité mais pour uniquement se tailler une situation de rente ni hadu dale nyanga de ni mbora gafe kono o caman de be mama a vidéo kala ko do yere be leçon de Hasimu i b'a fɔ k'u wolo de be conseil di ma i kɔlɔsi na mais hali dumuni cogo o bɛ k'o min fana fɔ mɔgɔ caman fana bɛ ka ladilikanw di Hasimu ma u m'a ye u y'a c'est-à-dire a jɔra cɛfarinya jɔyɔrɔ min na o kanu hali dɔw t'a dɔn u b'a sɔrɔ cogo u t'a dɔn u t'a somɔgɔ dɔn o mɔgɔ fana bɛ yen Bamada dɛ sɔgɔsɔgɔla bɔnɛ tɛ o ye tiɲɛ n'i m'a kun i b'a tu o ye tan dɛ o maa kelenw kulela ni président tɛmɛnenw ka tila k'u bila en plein vol a maa joli bɛ yen minnu kulela n'i bɛ ka tɔgɔ ye ka tila k'a bila en plein vol a kɛra ten dɛ cɛ wa nkalon bon ne b'o kangari de da ne bɛ n ta de fara nin tigi ta ka gafe kɔnɔ ye ce qui doit pousser le colonel Goïta à faire attention aux souteneurs zélés sans aucune conviction en réalité mais pour uniquement se tailler une situation de rente i ye jɔyɔrɔ d'a fɛ wa o da bɛ kɛ i b'a ko bobo tɛ kuma bɛɛ ta ɲininaw de ye an mago tɛ fanga t'a la i y'a fɔ tiɲɛ kan n'an y'a sɔrɔ tiɲɛ kan an b'a minɛ tiɲɛ kan dɛ komi a mana kɛ cogo cogo kan y'a tɛ ye yan Ala ka hinɛ a ka fanga tiɲɛnen dugusɛjɛ waati lamaloya min dar'a kan dirigeant laban minnu Bamada ni olu tugura kɔ a bɛɛ y'a bila fo kelen kelenw bon u ko k'a ka baaraw yɛrɛ si ma ɲa mais o ATT kelen in salen kɔfɛ Mamada ko discours yɛlɛmana ko f'u ye ATT u y'a réhabilité a salen réhabilitation d'outre-tombe hali fanga min b'an kunna bi olu bɛɛ kun ɲinana kɔ k'a to a yɛrɛ ma ten a bɛ taa ka fondation in baara dɔrɔn de kɛ ten comme un simple citoyen bon ɲininkali min bɛ kɛ o yɔrɔ de la sa i bɛ k'a ka janaja in bɛna kɛ cogo di dɛ ɲininkali gɛlɛn ayiwa yɔrɔ u fila bɛ balolen ATT ye sanga min sɔrɔ i bɛ k'a ma jaga sɔrɔ mais o IBK kelen n'ale fanga la a ka laɲini fɔlɔ belebele dɔw kɛra jumɛn ye ko fo ka ATT minɛ k'a kiri k'a ye faso janfa le traduire en justice pour haute trahison hali n'a sɔrɔ a don wasabulon kɔnɔ wasadenw ma jɛ n'o ye olu farala ɲɔgɔn kan k'u kɔ da o kɔ a la o ma sira sɔrɔ ale IBK yɛrɛ nana kɛ président ye 2013 ko hali n'a sɔrɔ a ye jamana ta waati min a ye jamana ta gɛlɛya kɔnɔ dɛ jamana tun compliqué don koyi a yɛrɛ fɛnɛ ka kɛnɛya tun ma sabati koyi o kun tɛ se k'a to a ka se k'a sagona baaraw kɛ koyi maaw y'a ta de sabu cɛ gɛlɛn kun don IBK o de y'a to a taara 2013 a taara ni foroba taali yɛrɛ plébiscite mɔgɔw ye miiri u ka parcours la ayiwa ko maa si kɔni tɛ se k'a fɔ k'i bɛ finikolon ta k'a ka premier ministériya waati k'i b'o jɔsi o ayi k'o tora maliden bɛɛ hakili sabu k'a y'i jɔ Alifa ka fanga ani maaw cɛ minnu tun b'a fɛ ka fanga démocratie tiɲɛ ka ekɔlidenw ni fitininw ni kumabaw fara ɲɔgɔn kan ka diinɛ ɲɛmaaw wuli Bamada ka cakɛdaw wuli ko fo ka fanga tiɲɛ ko IBK de y'i jɔ Alifa n'a ka fanga tiɲɛ k'i jɔ nɛgɛ ɲɛ o IBK in de welelen filɛ Ala bara bi a fatura maa min kun don Bamada a kun tɛ faamu dɛ ko IBK kun tɛ faamu dɛ i kɛ cogo cogo a faamuya ka go koyi ko sabu a ka kuma jala fɔ ti bɔ a la ko yɛrɛ de tun bɛ dɔw tɔɔrɔ tuma dɔ a ka taabolo ni dɔw kun b'o jate minɛ k'a fɔ ko tubabu taabolo yɛrɛ kun b'a la ni farafin taabolo ye dɔw y'o fɔ dɔw ko misi maa kun don a kun bɛ misi kojugu émotif ko de y'a to tuma caman i kun b'a ye a bɛ ɲɛji bɔ ko nka a ma sa nin ye sa wa Bamada a salen u bɛ ka commencer k'a mankutu ne ma nin kuma in fɔ ko maliyɛn tɛ mɔgɔ tanu fo n'i sara Ala ka si jan d'an bɛɛ ma Bamada ko cɛbaw cɛkumaw olu fana bi kɛ tan de Bamada
caman ɲɛna ko IBK kun bɛ kasi min kɛ k'o ye Bama ka kasi ye n b'a fɔ ko kasi yɛrɛ yɛrɛ kun do koyi k'a kun hinɛ ka bon kojugu misi-misiba de kun do il était très émotif ko wa fonisere kun do a mana kɛ cogo cogo a ye ɲumanya kɛ minnu ye ko ni hɔrɔnya dɔɔnin b'olu la dɔrɔn minnu y'a ka fonisereya nafa sɔrɔ k'olu kan ka bɔ bi ka kule k'a fɔ u kan ka fɔ dɛ awɔ ko mais ko nana sayi ko politigima fu ko n'i y'a ka taabolo kɔni lajɛ fanga la k'i b'a ye k'a fɔ a ma ɲɛ a bolo sisanga fana tun b'a kan dɛ le poids de l'âge dɔw ko ten ko de y'a to fanga in ma ɲɛ a bolo ko sabu a ka kɛnɛya kun ma sabati tuma caman a bananen don mais maaw ye tɔ min kɛ min yɛrɛ kan dɛ Mamada ni ne yɛrɛ bɛ fara o maaw kan n y'a fɔ a tuma la fɛnɛ a ka denbaya y'i sen doni min k'a ka fanga la o de y'a ka fanga tiɲɛ o de ye ne ni IBK bila ɲɔgɔn na don dɔ la muso b'a fɔ ko ni ma don k'ale ja tɛ sigi caman y'o fɔ dɛ a ka denbaya y'i sen don fanga la cogo min na k'o de ye fanga minɛ cogo tiɲɛ ko n'o tɛ maa kalannen ba don dɛ n tɛ t'a dɔn a yɛrɛ ka tariki dɔɔnin na wa a ATT t'a la n m'o fana ka tariki fɔ n m'a ɲɛɲini k'a fɔ de o la kabini IBK san 13 a taara a ka kalan kɛ secondaire kɛ Faransi Paris lycée Jelson de Sailly o a tora yen kalo damadɔ a taara faculté de lettres de université la Dakar a sɔrɔla k'i ɲɛsin tugun ka segin Faransi a taara université belebele dɔ la yen n'o ye Panthéon Sorbonne a taara ne sɔrɔ deuxième année la yen nɔ an tun bɛ kilasi 1 kɔnɔ o ye falikan ye an ka taa an bɛ ku ɲɔgɔn na o i ye kuma fɔ ne n'u faamu taara ne sɔrɔ Sorbonne na a ye deuxième année kɛ ɲɔgɔn fɛ a taara ne sɔrɔ deuxième année ale tun bɛ première année la a taa san o y'a sɔrɔ ne bɛ deuxième année la mais a nana kun na ka tɛmɛ na fiyewu a bɛ kɛ ayiwa ne yɛrɛ ma se ka kalan na ban yɛrɛ awɔ kɛ sabu to tɛ sɔrɔ yen to nege fɛ ne ye kalan bila université Sorbonne bila ka na i y'a faamu awɔ i sɔnna o ma wa ne ma sɔn o ma a tun bɛ Sorbonne la yen Institut d'histoire des relations internationales contemporaines a y'o kɛ o kɔfɛ sa Bamada o université kelen in na yen a ye maîtrise d'histoire sɔrɔ yen diplôme d'études approfondies DEA ni ɲɔgɔnna bɛ n bolo en taux dun en topologie diplôme d'études approfondies en taux dun Bamada politique et relations internationales o b'a bolo u sɔrɔla k'a bila ka na ɲininikɛlaw ka yɔrɔ yɛrɛ la centre de recherche stratégique CNR b'o baara fila kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a kun bɛ université ekɔlidenw kalan dɛ a yɛrɛ kalanna ekɔli min na a bɔra ka tila k'o ekɔlidenw kalan donc ko maa kalannen ba kun don o la sa a sigira ka na faso kɔnɔ a sigilen ka na faso kɔnɔ o y'a sɔrɔ union européenne tɛ dɛ union européenne tun bɛ wele de ko CE communauté économique européenne u y'a kɛ conseil technique principal fɛdi la yen fonds européen de développement k'a ka fɛɛrɛ dilan baaramisɛnninw bɛ se ka na n'o ye micro réalisation ye u bɛ se ka kɛ Mali la cogo min u labanna k'a k'o ɲɛmaa yɛrɛ ye directeur et représentant pour le Mali Burkina Faso Niger ani u ka cakɛda dɔ tun bɛ yen kɛnyɛrɛye cakɛda ONG Terre des Hommes France Bamada IBK maa tɛ yen fɔlɔ n m'a fɔ a tɛ sɔrɔ dɛ maa tɛ yen min mɛnna premier ministre ya la ka tɛmɛ a kan i ma ɲininka a ka vie de la a san joli kɛ premier ministre n bɛna ɲɛ f'i ye Alpha Umaru bɛ fanga ɲini tuma min o ka gɔngɔngosi jɛkulu n'o ye campagne direction de campagne o directeur adjoint kun don Alpha nana kɛ président ye 92 Moussa binnen kɔfɛ Alpha y'a nommé k'a kɛ conseiller diplomatique porte-parole du président de la République ayiwa novembre 92 Alpha nana kɛ ambassadeur ye Mali tɔgɔ la Côte d'Ivoire Gabon Burkina Niger Alpha tilala k'a nommé tuguni k'a kɛ ministre ye min bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ sira tagama affaires étrangères ayiwa 93 a nana kɛ premier ministre ye le 4 février 94 maa ma mɛn premier ministre ya la fɔlɔ anw fɛ yen ka tɛmɛ a kan sabu a ye san 6 de k'o la Alpha y'a bɔ premier ministre ya la février 2000 a y'a k'a ye février 94 a y'a wuli février 2000 o tɛ san 6 ye a nana kɛ assemblée nationale président ye 2002 i y'a fɔ a tor'o de la ka na kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye 2013 ka tila ka segin ka kalata filanan ta 2018 o kalata filanan in de sa o de kuntagala surunyara coup d'état kɛra k'o kuncɛ k'a bila Sibon kɔlɔsili la résidence surveillée Sebenikɔrɔ ye o de kɛra sira ye sa Mamada k'a dankari a ka politique ko baara yɛrɛ bɛɛ la
septembre kalo la san 2020 a yɛrɛ dali dɔ kɛ docteur Sola ye dusukun bana in kelen nɔfɛ tuguni o kɔfɛ sa fanga furanjɛ fanga maaw jɛna n'a ye k'a bila ka taa Abu Dhabi tɛma fɔ o kuma Bamana a kɔni ye ani bana in mɛnna ɲɔgɔn na u bi kɛlɛ la mais bana laban nana se sɔrɔ a kan awɔ parce que maliyɛnw tun t'a kunnafoni foyi kalama tuguni mais a fatura a ka denbaya minnu tun bɛ Bamakɔ ye olu ɲɛna ye sɔgɔnɔ ye o tuma IBK taara a ma se ka ɲɛfɔli kɛ a ka fanga tiɲɛnen kɔfɛ gundo minnu b'a kɔrɔ a n'o taara a n'a ka gundo bɛɛ taara min y'a sɔrɔ min kɛra fanga in yɛlɛmana cogo di a n'o gundo tari awɔ ka jɔnw to a kɔ a jɛɲɔgɔn kolo gɛlɛnw u bɛ bolofara caman na u b'a tiri kunda u bɛ diinɛma kunda diinɛma minnu n'a y'olu kɛ fɛn ye ka nafoloba suru olu kan n'olu de tun bɛ bala ni jime fɔ a nɔfɛ olu de laban tilala ka na kɛ a kɔrɔmatigɛbagaw ye olu laban de tilala ka ɲuguɲugu ni ɲaga wuli olu de kɛra ventilateur ye ka fiɲɛ munumunu Sɛbɛ Fasiri b'a ko ko zana dɔ b'a fɔ ko n'i y'i ka misi tora min na mɔ dɛ ko n'i ma kɔlɔsi k'o biɲɛ de b'i kɔnɔ fara le jour du jugement dernier Sɛbɛ Fasiri b'a y'a kun cɛ ko le jour du jugement dernier ko jɔ don o bɛ faamuyali kɛ Sɛbɛ Fasiri b'a tonton Ɲang New York a y'i fa ka di o tiɲɛ ko a k'an ka Sɛbɛn Fasiriba ye e ka Sɛbɛn Fasiriba dɔ ne ta tɛ a bɔ a la Sɛbɛn Fasiriba tonton Ɲang a ye bila mais ma fili kosɛbɛ dɛ Sɛbɛn Fasiriba Amadu Baba Ɲang n filila tɔgɔ de la a fɔ ko Baba Ɲang mais Amadu Baba Ɲang o fɛnɛ ne tonton don mais ale tɛ New York a bɛɛ ye kelen i yɛrɛ ɲɔgɔnna a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen a bɛ tonton Ɲang fo a b'a fo ale ba ni dɔgɔninw fo kosɛbɛ k'Ala ka nɔgɔya kɛ hali bi mais ne ko jɔnni taara i bɛ ka bilasira Mamada kabako don nka Ala bolo kabako tɛ Mamada teriya namara t'a la nin ye tamasiyɛn filanan ye k'a ye les deux décèdent en moins de 24 heures e ka d'o ma 2 points IBK rejoint par son ami Segu Fofana nin y'a walawala bamanankan nin y'a nansarakan ye aujourd'hui gafe de y'a fɔ Mamada ni maa fila ninnu fatura tile kelen dafalen ma don ni ɲɔgɔn cɛ IBK fatulen a da ka wuli terikɛ Segu Fofana o fatura a nɔfɛ wala ko nin ye bɛnsema ye kabako bɛnsema don dɛ i bɛ mɛn i t'a ɲɔgɔn na ye kabini IBK fatura IBK ni minɛ a la n'u taara n'a ye morgue la a da ka wuli terikɛ maa o maa bɛ IBK dɔn teri 3 de tun b'a la Segu Fofana teri 2 a teriw la teri yɛrɛ Segu Fofana a n'a ka nafiginin teri un certain ko Laurent Jaguar n b'a dɔn n'i b'a dɔn ale fana fɛ ka mun kɛ ayi a n'o kɛlɛ la o n bɛna kɛlɛ kun o kɛlɛ la mun na sisan n bɛna f'i ye a kɛlɛ la wara Segu Fofana maa minnu b'a dɔn maa kun don maa nisɔn duman kun don Fofana maaya kun b'a la Fofana ni Keyita a bɛ maa bɛrɛbɛrɛ Babada gundola maa de kun don a kɔnɔ ti sɔrɔ Segu Fofana IBK da ka wuli teri de don min kun b'u bɔ ɲɔgɔn na o ye sinɔgɔ ye ou bien ni IBK voyagera fo IBK nana ta k'a kɛ conseiller spécial ye Kuluba o bɛɛ la a m'i yɛrɛ yira maa si kun t'a dɔn k'a bɛ conseiller u cɛla yɛrɛ maa min don dibila maa don gundola maa don IBK kɔnɔ gundo bɛɛ b'a kɔnɔ ni min sira IBK kɔnɔ bi bɛ si Segu Fofana kɔnɔ maa minnu kɛra olu la olu ka seereya dɛ wa k'u bɔlen don ɲɛda yan fan fɛ i ɲɛ t'a photo la k'a ni IBK bɔlen don ko fo maaw ko filaninw don ayiwa tɛ tubabuw ka zana dɔ sɛbɛntiya ko ce qui se ressemble s'assemble k'o y'o sɛbɛntiya nka o bɛɛ la Mamada Segu Fofana ni IBK tun ka surun kojugu maa min don a masumalen don a basigilen don IBK kɛrɛfɛ yen a teri tɛ min ye IBK faamu ka tɛmɛ Segu Fofana kan ko wa maaw don IBK lamini na Mamada min ye mɔgɔ caman ɲɛ IBK y'a ka fanga la ko sabu a tun bɛ tiɲɛ kunnama de fɔ IBK ye n'a ka da a k'a ɲɛ bilen n'a ka da a ka diya ye n'a ka da a ka goya ye a bɛɛ tiɲɛ fɔ IBK hali a da tɛ yɛrɛ n k'a y'o tiɲɛ dɔ de fɔ k'a fɔ ko IBK ko ni IBK ma ne mabɔ a la ko ne b'a ka fanga tiɲɛ k'o de y'an kɛlɛ IBK ye ne gɛn e bɛ k'a teri filanan fɔ e de don wa ne kɔni ɲɛna ne don fo ni dɔ yɛrɛ bɛ yen a y'o fɔ dɔrɔn IBK t'a sɔsɔ IBK ko lɔgɔjɛ
be bonga so ta fiki ka fo ka kana wajasi di lorama no na dora ke kasola be yebla marakaw de te kasola do anga yambla se wo fo na benga do me abe tiɲɛ fɔ dɛ i b'a dɔn kakɔlɔ n'a dusu bɛ ɲɔgɔn bamanan ala ka hinɛ o bɛɛ la kakɔlɔ kakɔlɔ siranbagatɔ o kɔni tɛ yen kakɔlɔ den ko min man farin o tɛ yen bamanan kakɔlɔ den min tɛ tiɲɛ fɔ fo ni sigiyɔrɔ y'a yɛlɛma dɛ kakɔlɔ bɛ tiɲɛ f'i ye ka si kɔngɔ la bɛ n bɛnkɛw fo an b'u fo bɛnkɛ ko fɛn min kun bɛ nin cɛ fila de ɲɔgɔn cɛ bamanan u ka bɔ hakili ma ko ala y'o de sɛbɛntiya u ka teriya k'a bɛ se ka kɛ misali ye ko teriya in dɛ bamanan u taar'o de laban min u bɛna t'o laban jɔ dɔ fɛ lahara arijinɛ kɔnɔ ye ni ala ka laɲini ye n'anw yɛrɛ ka dugawu ye i bɛ ka fatura i k'a dɔn dimasi sɔgɔma kelen na wula tilenin na tɛnɛn don a terikɛ fatura wa a ɛriw ma jɛya ɲɔgɔn na dɛ i bɛ ka fatura ɛri min na dimasi ani segu fo fana fatura ɛri min na tɛnɛn a ɛriw ma jɛya ɲɔgɔn na u bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ lahara o sɛbɛn fasiriba de ko k'an bɛ dugawu de kɛ u ka taa teriya in juru tɔ sama arijinɛ kɔnɔ ko ala k'u bɛɛ sigiyɔrɔ kɛ arijinɛ kɔnɔ u bɛɛ kɛ kira mantu ye k'o se bɛ ala ye hayidara ka fasiri don a bɛ hayidara ka lase an lamɛnbaaw ma lahadiriya la bɛnkɛ i ko jɔnni y'i yɛrɛ bila jinɛ furakɛla k'a t'a ɲɛdɔn ko jinɛw ma kalagosi dɛ bamanan ko n'i tɛ jinɛ ko ɲɛdɔn n'i yɛrɛ bila jinɛ baara la jinɛw b'i balo a kɛra cogo di bɛnkɛ escroquerie et charlatanisme cet homme condamné à 3 mois ferme et une amende de 1,5 million a wala bamanankan na i ka bɔ ko e de ye charlatan ye ayi ou bien nka n'i ko k'e de don ka segin k'a kalan sisan escroquerie et charlatanisme Mamadu Mamada da ani da manga i da jɛngɛna yɔrɔ la dɛ ala tile i tun tiɲɛ na bɔra nin kamalen a tɔgɔ bɛ yan dɛ u y'a kɔ k'a don kaso la ka tila ka alimani d'a kan k'a b'a sara u y'a jɔ bɔgɔ jeninen kan a tɛgɛ de minɛna bɔrɔ kɔnɔ muso dɔ de ye nisɔgoya sɛbɛn don a kan muso in tɔgɔ b'an bolo yan gafe min y'a fɔ a b'an bolo yan muso in ye jiginna yɔrɔ jumɛn sɔrɔ cɛ la a y'i yɛrɛ kɛ jagoya jinɛ karamɔgɔ den ye k'ale ka nafolo yuruguyurugu ayiwa mun y'a ni muso in se ɲɔgɔn ma sa bamanan muso den de b'a bolo den kamalenkɔrɔ a halakilen dun i b'a fɔ ko jinɛ b'a la bamanan a tɛ se ka kuma yɛrɛ a ɲɛ gudonnen bɛɛ dɔrɔn a bɛ barika k'o ka yɛrɛ ma a taara n'a ye tubabu kalan yɔrɔw la tubabu dɔgɔtɔrɔsow la fatɔ furakɛ yɔrɔw la olu ko fa t'a la ko kirisi sugu dɔ de b'a la bamanan san joli muso in ye waritigi ba de ye n'u ko min ta ka di min ta ka go a b'i cɛ ka taa ye fo i k'a dɔn kamalen sa n'o ye charlatan mamada in ye u b'a wele ko charlatan mamada a y'i cɛ na a lajɛ ka ɲa ka taa bi e bɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na nin o ma ɲi dɛ ayiwa muso a ye fɛɛrɛ de kɛ ka muso labɔ a yɛrɛ kalama sa wa muso ye a dɔn cogo min na sɛbɛn fasiriba m'o fɔ dɛ ani muso nana taraba so ɲɔgɔn na muso ko n den man kɛnɛ nin de b'a la mɛnna munumunu na dɛ o dun y'a fɔ n ye ko jinɛ bana de b'a la kamalen ko n'o don k'a i den kɛnɛyara k'ale yɛrɛ tɛ foyi dɔn jinɛ ko kɔ k'a kana ni den ye a nana ni den ye a nalen ni den a ko muso ka taa 2 miliyɔn ni tila ɲini ka na ale bi den kɛnɛya tile 15 jinɛ ko ni mɔgɔ ko tɛ kelen ale de ye jinɛtigi mamada ye i cɛ na mamada tɛ gafe lajɛ ka ɲa ayiwa bamanan o kɔni na sa don o don taa ni ka segin muso y'i kɛ cogo bɛɛ la ka na 2 miliyɔn ni tila in d'a ma i y'a fɔ a na den na yɛlɛma fɛ wari in di a tɛgɛ yɔrɔ min na cɛ ni den tun na awɔ ka taga min ka taa dugu wɛrɛ la ayiwa o la sa muso de ye ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ fo muso nana don a taara dugu min na yɔrɔ muso tun fɔlɔla ka 1,100,000 1,120,000 ani 20,000 1,600,000 muso tun y'o fɔlɔ de d'a ma muso nana 100,000 ni 80,000 de ka dafa 2,000,000 ni tila la yɔrɔ min kamalen tunna a tunna dɔrɔn tɛ dɛ ni muso den tunna Allahu akbar bon ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw la i k'a dɔn
muso nana yɔrɔ ye muso y'a ye ani den taara yɔrɔ min donc muso taara ka plainte tigɛ a kama sisan o y'a ɲininka wariko la fɔlɔ a ko muso fɔlɔla k'a ye 1,600,000 d'ale mais ko jinɛw u kun ye misi min ɲini misi in sɔngɔ ka gɛlɛ dagabana misi don misi in taara i jɔ fo 100,000 ni 180,000 muso tilala ka n'o wari di ayiwa k'ale y'o misi in faga a sogo kelen ma don ale ka so ale y'a sogo bɛɛ ni ale ye kunkolo ni sen 4 in de ta ka baara kɛ n'o ye jinɛ baara ye est-ce que ayiwa o la sa ko munna i bɔra ni muso den ye ka taa fo dugu wɛrɛ la ka taa sigi a ko non a taara d'ale ma so min kɔnɔ ale tun bɛ k'a furakɛ so min kɔnɔ ye o b'a ja kelen ka muso ka wari ta a taara dagabana villa de ta k'i wuyo ye sa bɛndiya ni damu non kabako don u ko munna i ye muso den ta ka taa fo dugu wɛrɛ fo muso ka t'i ɲini k'i ye a ko ale tun bɛ ka muso den furakɛ so min kɔnɔ ko so ni ko jinɛw fanga ka dɔgɔ o ma ko jinɛw fanga ka bon so in ma ko jinɛ min bɛ kamalen kɔ k'u fanga ka bon so in ma ko n'u tun ma bɔ dɔrɔn ko jinɛw tun bɛ koko pɛrɛ ka so bi u bɛɛ kan a ko ko ni muso ma teliya ka 100,000 wɛrɛ ɲini ka na ko jinɛw bɛ tunun n'a den ye est-ce que muso nana don o yɔrɔ de la sa ko nin ye gosilikɛla ye jinɛ fanga ka bon so ma n'a ma taa so bi pɛrɛn k'o bi yan n'i mana ni 100,000 wɛrɛ jinɛw bɛ tunu n'a ye o tɛ gafe kɔnɔ dɛ mamadu a bɛ den faa de ka tunu muso tun mana na ni 100,000 dɔ in ye o y'a ka passe de o y'a tatɔ ye muso ko n bɛ taa wari ta ka na muso taara polisiw ni convocation gendarmew ni convocation de ta ka na a nɔfɛ a jɔlen bɔgɔ jeni kan sa a kɔni jɔra nin bɛɛ la a ma jɔ min na o de ye ko muso ko k'a b'ale den furakɛ tile 15 k'ale ma waati di muso ma k'ale ko n b'i den furakɛ mais n b'a furakɛ tile 15 k'ale m'o fɔ bon bɛɛ la i b'a dɔn journalidonba ninnu avocat ninnu Mamadu u tɛ kɔn nafili kuma la o olu bɔra ka kamalen kɔkɔrɔba don ko n'a fɔ k'a ye nkalon dɔrɔn de tigɛ ko nkalon dɔrɔn o tɛ se ka kɛ escroquerie ye dɛ le simple mensonge ne peut pas déterminer l'escroquerie ko muso sera maa caman ma yanni a ka se olu ka client ma a den ma kɛnɛya k'ale ka client ko tile 15 muso y'o fɔ client ko k'a m'o fɔ k'o tɛ se ka kɛ sababu la a ka client ka don ayi k'u ka cɛ bila avocat ko ten ayiwa babasisi ninnu kɔni olu don n'u ka gundo woni kɔnɔ fini bilenmakiri tɛ sa wa ka bɔ babada ye kalo 3 kaso datugunen mɛku hali fenêtre t'a la siyoni kelen tasalen tɛ yen lasi tun bɛ min ɲɔgɔnna kɔnɔ yan nɔ u y'a don o kɔnɔ kalo 3 wa n'i y'a bɔlen ye dɛ mamada fo n'a ye muso ka 2,000,000 ni tila in di dɛ n'o tɛ ni kalo 3 in dara a bɛ yen f'a ka muso ka wari sigi u ye muso den d'a ma muso taara i tɛ fɛn dɔ jinɛko la n'i k'i bɛ taa jinɛ baara kɛ jinɛw b'i yɛrɛ de minɛ jinɛw b'i balo i malo u bɛ yɛrɛ de jinɛw kɔni bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ de kalabusu a tigi kɔni o bɛ mun n ko jinɛw bɛ sɔrɔ k'a tigi yɛrɛ de kalabusu la sisan ne e de ye morikɛ nin ya ne kɔni tɛ o e dun ko ne y'a bɛ kɛ i bɛ jinɛ baara dɔn wa ayi e bɛ wari baara de dɔn bien kosɛbɛ kɛ o kɔni ni wari don bolo hali n t'a compter i b'a hakɛ dɔn n b'a da o t'a sakifa dilen ma ala sakifa wari compteli n ko y'a dɔgɔyali de ni wari cayara ka se degré dɔ la Mamadu a da bɛ fɔ kilo de la 1 kilo de billet de 10 000 1 kilo de billet de 5 000 o da dɔnnen don 1 kilo de 10 000 1 kilo de billet de 10 000 n'i y'o fara ɲɔgɔn bɛ kilo billet joli ma bon fo n'i y'a dan tigɛ n k'a lajɛ n'a ma dan ne tigɛ ne tɛ se k'a da fɔ o tɛ se k'a fɔ o ye tiɲɛ n'a dara n tigɛ ok baasi t'a la bɛɛ kɛ Mamadu 10 kilo de billet de 10 000 o y'an ka taa yɛrɛ million caman ye o million ko kuma bɛ da sigi an ka bi baro la ala k'o don an garisɛgɛ amina ni ala ma baasi kɛ sini nɛgɛ ɲɛ 17 an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ala ka jɛ hakɛtu b'o la sallallahu alaihi wasallam aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Urale FM konkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don nataw la radio Urale FM konkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wa salama